7 दिन भितर जहाँ सर्प दंशिब बोली एत बड़ अभिशाप देलु तू जानिचु सी किए सोमवंशर एकमात्र दाय धर्मार्थी राजा धार्मिक राजा परीक्षित परीक्षित को सर्पदंशन कर मृत्यु हो गला पोरे ए सोमवंशटा शून्य हो जीवो ए पृथ्वी रे आउ धार्मिक राजा के रहिबेनी। हे भगवान डाकिछंती श्रमिक ऋषि हे भगवान आपण से परीक्षित राजा को रक्षा करंतु रक्षा करंतु रक्षा करंतु। ए मोर प्रिय दर्शक बंधु या परे कौन है आसतु शुणा ईशनक उच्च बाच वंते पिता पुत्र एवे वंते पिता पुत्र से खबर जन मुखे उठिला जगत एवे उठिला जगत तुंड बाइद सहस्र कोशना तेणु ये पुओ रागी जाइछंती बापा बुझौछंती जदि सीए तांकर तृषातुर कंठरे सी मते डाकिछंती बार बार पानी मागिछंती मु तांको पानी देई पारिनी से भीषण तृषातुर अछंती तेणु क्रोधरे सी मो बेलारे गोटे साप लंबई देले सी तो भूल कले किंतु तुमे जो अभिशाप देकी तांको भूल करिछ ए भूलर क्षमा नहीं एमिति बाप पुओ भितरे पिता पुत्र भितरे बचसा भितरे ए खबरटा सारा जगतरे खेलीगला सारा जगतरे खेली जिबारु राजा ताहा शुणा को पाइले तेणु से निज अनुताप कले मु कौन कली सामान्य पानी मंद पाई जड़े एड़े बड़ महातपा एड़े बड़ ब्रह्मर्षि जड़े ब्राह्मण मोर गुरु मु तांको गलारे गोटे मल्ला सापटे गलई देकी तांकर जोग को भांगी देछि ये मो पाई अभिशाप दबा निश्चिंत उचित। तेणु ब्रह्म ऋषि ए बोलीण न पारिलु चिनी काल सर्प भरिली मु स्वहस्तरे घेनी जेहु ब्रह्म सापे गला जदु वंश क्षय सेही ब्रह्म साप खंडिबा को नाही मो उपाय अवश्य आसी घटिला मते मृत्यु जोग ऋषिर सापे निश्चय दिशिव भुजंग आज शपथ दिन जेबे विनाश ए पृथ्वी रे आउ मोर प्रयोजन किस। राजा परीक्षित कहले कहले ब्राह्मण वर्ण नाम ब्राह्मण गुरु जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार रे ब्राह्मण होचंती श्रेष्ठ जाति जे भगवान को मुखरु जन्म ग्रहण करिसंती सेई ब्राह्मणंकर अभिशाप रे भगवान कृष्णंकर जदुवंश भी ध्वंस हो जाइतला मु बाइथुरी किमिति बादी जीवी तेणु मु भूल करिछि आ मु जानि पारुछि ऋषिंकर वाक्य सत्य 7 दिन भितर मते सर्पदंशन करिवो तेणु मु कौन उपाय करिवि मरिबाटा निर्वाज्य सत्य जन्म heiche मरिबा भागवत बही आपण मानकर जगन्नाथ दास कहिसंती आज मरने काली मरिबा मरिबाटा तो सत्य ऋषि साप देइछंती मु निश्चिंत मरिबी मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरई। तेणु राजा परीक्षित कहले आज शपथ दिन रे जेबे विनाश ए पृथ्वी रे आउ मोर प्रयोजन किस। तेणु ये प्रजा ये धन ये सिंहासन ये राज्य ये लोभ ए मोह ए सब रे मोर आउ किछि प्रयोजन नाही। तेणु एकमात्र सार हरि नाम कृष्ण मूर्ति भगवान केवल नाम संकीर्तन केवल भगवानंकर नामामृत को शुणिबा व्यतीत नाम करिबा व्यतीत हरिनाम संसार रे सार व्यतीत किछि नहीं। तेणु से प्रभुंकर नाम को शुणिले पढ़िले मु निस्तार पाइबी। तेणु सकल दुरित क्षय जीव सर्व दोष आ एठू बापारी करिवे मते ऋषिकेश आउ एते पांची महाराजा हस्तिना बारे पुरे को निर्माण कले गंगा नदी तीरे
ଆଉ ଗୃହ ମଣ୍ଡପ ଜଗତି ଅଟାଳି ଦେଉଳ ହୀରା ଲୀଳାରେ ନିର୍ମିତ ନନ୍ଦାଭର୍ତ୍ତ ଚାଳ ଆଉ ଦୋମୁହ ଯେ ଆଡ଼ ମୁଇଁ ଲଙ୍କା ମୁଇଁ କରି ସହସ୍ର ବଖରା ଘରେ ଲମ୍ବେ ହୀରା ଝରି ଏ ସୋନପୁର ନିର୍ମାଣ ଜାହ୍ନବୀର ତୀରେ ଆଉ ବାଲୁକା ବେଦୀ ସ୍ଥାପିଲେ ଆଉ ତହିଁର ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିଗଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣ୍ୟତୟାଶ୍ୱର ସ୍ୱନାଦ୍ରୀଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘି କାବ୍ୟର୍ଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପୁର ନିର୍ମାଣ କଲେ ବାଲୁକାର ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ରାଜା ସେଇଠି ହରିନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ହରିନାମକୁ ପଢ଼ିବେ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ନେଇ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ କଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ବାଲୁକାର ବେଦୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ବାଲୁକା ବେଦୀ ଦେହରେ ଆଉ ମହିଳା ବେଲ ତୁଳସୀ ପଦ୍ମ ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବେଦୀର ଚାରି ପାରୁ ସେ ରୋପିଲେ ପରୀକ୍ଷ ସେ ଯେଉଁ ବାଲୁକାର ବେଦୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳରେ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବେଦୀର ଚାରି ପାଖରେ ଅଁଳା ବେଲ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଇଏ ବେଦୀର ଚାରିପଟରେ ବେଦୀର ଚାରି ପାରୁଷରେ ରୋପିଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବାଲୁକା ବେଦୀ ପରେ ଚାରି ପାରିକୁଶ ଶଯ୍ୟା ତହିଁ ପରେ ବିଜେ କଲେ ସୋମବଂଶ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ହରେ ରାମ ବୋଲି ମୁଖେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ବିଜେ କଲେ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖେ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଲୁକାର ବେଦୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ କଦମ୍ବ ଇଏ ସର୍ପଦଂଶନ କରିଛି ମୁଁ ମରିବାଟା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ହରିନାମ ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯେଉଁ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ତିଆରି କରିଦେଲେ ତା ଉପରେ କୁଶ ପାରିଦେଲେ ପାରିକି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ତାରି ଉପରେ ରାଜା ବସିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ହରେ ରାମ ବୋଲି ମୁଖରେ ଭଜନ କଲେ ଅନ୍ତର୍ଜଳରେ ଭଜନ କଲେ ରାଜା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଡାକିଲେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋପାଳ ହେ ରାମ ତ୍ରାହି ମାମୁ ତ୍ରାହି ମାମୁ ତ୍ରାହି ମାମୁ ସେ ଡାକିଲେ ଆଉ ବଜାଇ ଶଙ୍ଖ ମାହୁରି ମୃଦଙ୍ଗ କାଳି ଏବେ ମୃଦଙ୍ଗ କାଳି ତାଳ କଂସାଳ ଟମକ ଦମରାମ ତାଳି ଏବେ ଦମରାମ ତାଳି ବିପ୍ରମ୍ବାନେ ସାମ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ମୁଖେ ଏବେ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ମୁଖେ ରାଜ୍ୟ ଜନେ ଆକାର କରୁଛନ୍ତି ଶୋକେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଶୋକେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବାଲୁକା ବେଦୀ ଉପରେ କୁଶ ଶଯ୍ୟା କରି ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ରହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜିଲେ ରାମକୁ ଭଜିଲେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଜିଲେ ଗୋପାଳକୁ ଭଜିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଗାଢ଼ ହରିନାମ ଭଜନ ଦେଖି ଭାଗବତ ବହିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଲମ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁକ ଚରଣ ଧରି କରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଥିଲେ ଯେତେ ସାଧୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଶଙ୍ଖ ବାଦ୍ୟ ନାଦ ଭେରି ତୁରି ବଜେଇ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ସବୁ ଘେରିଲେ ଘେରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଧର୍ମାର୍ଥୀ ରାଜା ପିତୃବତ ରାଜା ରାଜାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେନି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଳନ କଲେନି
ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗି ହେଲେନି। ହିଂସା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ରାଜା ବର୍ଜନ କରିଦେଲେ। 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚମନ 25 ପ୍ରକୃତି ୟାକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି କେବଳ ହରିନାମ ହରିନାମ ହରିନାମ, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କହିଲେ ହରିନାମ ଯୋଡ଼ା ଅକ୍ଷର କୁଶରୀ ନୋହିବ ସଗଡ଼େ ସୁନାରେ, হরিনাম যোড়া অক্ষর কুশরী নহিব সগড়ে সুনারে, নাহি ভরি মূল হালুকা ওজন হিসাব করিবা মনারে। এ মোর সুধি জ্ঞানী পণ্ডিত সমাজ রাজা বিচার কলে হরিনাম সাଙ୍ଗরে ଏ ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ ସୁନା ଏସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସକଳ ଆଶା କରିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭରସା। ରାଜା ହରିନାମ ରଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ପିତୃବତ ରାଜାଙ୍କୁ ହରେଇ ମହାମହିମ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ହରେଇ ଶୋକ ମୁଖରେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ଶୋକାଭିମୁଖରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣେ ଘଟଣା ହେଇଛି କ'ଣ ନା କେହୁ ବୋଲେ ପଡ଼ି ଯାଉ ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ, ଆଉ କଅଁଳା ପୁଅ ପାଇଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, କେହି ବୋଇଲା ସରିଲା ଏବେ ଆମ୍ଭ ନାଟ, ସୋମବଂଶ ଆଜିଠାରୁ ହେଲା ଅଣଘାଟ। ଆଉ ଏହିପରି କୁହାକୁହି ହେଲେ ସର୍ବଜନ, ସକଳ ଦେଶେ ଶୁଭିଲା ଏହି କୁବଚନ। ଆଉ ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ତହିଁ ସର୍ବ ଋଷିମାନେ ବାରତା ପାଇ ମିଳିଲେ ରାଜା ସନ୍ନିଧାନେ। ଆଉ କହିବାକୁ ସେ ଋଷିଙ୍କ ନାମ କାରସଖ୍ୟ, ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ସେ ବଲ୍ଲଭ ଏକ କୁଆରେକ। କଶ୍ୟପ ବଢୁଆ ଆସୁରୀ ଆଉ ବାବାଜୀ ଜନକ, ବଶିଷ୍ଠ ଯେ ବାମଦେବ କଣ୍ବ ପଞ୍ଚଶିଖ, ପୁଲକ ପଲସ୍ତ୍ୟ ଆଉ ଅଙ୍ଗିରା ଭାର୍ଗବ, ଅଗସ୍ତି କପିଳ ମୁନି ସ୍ୱଦେବ ଗାର୍ଗବ, କୈୟବିଜ୍ୟ ଚ୍ୟବନ ଯେ ବୈଶମ୍ପାୟନ, ମରିଚି ଅତ୍ରିୟ ପ୍ଲାବ ସେ ପିପଳାୟନ, ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦୁର୍ବାସା ନାରଦ, ମୃଗେଶ୍ୱର ଗୌତମ ମୁନି ଲୋମ ଶଶାନନ୍ଦ। ଏଇ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଇଏ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ହରିନାମ ହରିନାମ ରଟନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଗୋପାଳ, ହେ କେଶବ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ରାମ, କେବଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ହେ ହୃଷିକେଶ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କଳେବର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବାବାଜୀ ମାନେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣେ ପ୍ରଜାମାନେ ହସ୍ତିନାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣେ ପରାଶର କାତ୍ୟାୟନ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ଶୁକ ସନକ ସନକ ଆଉ ସନତ କୌଶିକ, ଆଉ ଦାଳକ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁତ ପୌରାଣିକ, ତ୍ରେୟ ଯେ ବିଭାଣ୍ଡ କୌଶନା ବଲ୍ମିକ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସଦାନନ୍ଦ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି, ରୋମାଞ୍ଚ ଯେ ଆଶରଭଙ୍ଗ ଯମଦଗ୍ନି ଆସି, ମିଳିଲେ ଏକ ଋଷି ଗଣ ଅପାରୁ ଅପାର, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଜାଣିଲେ ପରୀକ୍ଷ ବିଚାର, ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଦେବ ଋଷିରାଜ ଋଷି ଯେତେ, ସମସ୍ତେ ମିଳିଲେ ଆସି ପରୀକ୍ଷ ଅଗ୍ରତେ। ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ସୋମବଂଶ ରାଜା, ଜଣ ଜଣକେ ଆସନ ଦେଇ କଲେ ପୂଜା, ସହସ୍ର ବଖରା ଘର ନିର୍ମିତ ଯେ ପୁରେ, ଆସନ ପାଇଣ ଋଷି ବସିଲେ ତହିଁରେ, ସୋମ ଋଷିଙ୍କୁ ଚାହିଣ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ, କର ଯୋଡ଼ିଣ ପୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରାଣ। ଯେତେ ମହାମନା ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ସହସ୍ର ବଖରା ଘର, ସେଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଇଏ ଝଲମଲ ରୂପା ନିର୍ମିତ ଘର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଘର, ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଗୋମେଦରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆଉ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ମହାତପା ମାନେ, ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ କର ଯୋଡ଼ିଣ ପୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରାଣ। आहे ऋषि मुनि माने शुण मोर बोल, मोर पिंड गति पथे
ତୁମେ ବି ଯେ କଲ ସବୁ କାଳେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଥାଅ ପରହିତେ ପ୍ରଳୟ କାଳରୁ ଆସି ନୌକା ହେଲେ ମୋତେ କହ ଏଠେ ଭବ ପାରି କି ରୂପେ ତରିବି ଯାହା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇବି। ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ हे पूज्य पूजार, हे पूजनीय, हे महात्मा, हे ब्राह्मण गोसाई, हे पूज्यपाद मुनि ऋषि मुनि श्रेष्ठ माने आपण माने मोर प्रलय काल रे मोर शेष समय रे मोर मरिबार समय रे मोर निकट रे मो आसिक आपण माने पहुँचले तेणु आपण मान को मो पिंड निस्तार मो आत्मार सदगति पाई मो आपण मान को कृष्ण चरित भगवान कर नामामृत श्रवण करिवा पाई एही निवेदन करुची। आपण माने से कृष्ण चरित को मते सुनांतु जे मोर मुक्तिर पथर संखाली हे पारिबो। हे मोर ज्ञानी मंडली ऋषि मान को निकट रे राजा परीक्षित आत्मार सदगति कामना पाई कि उपाय करिवि कि केमिति हरि नाम सुनिबि से कदा से पचारुछंती। तेणु जहा कर्णरे शुणिले कृतार्थ होइबि कह एबे भव पारी कि रूपे धरिबि कहिबाए उसे कथा फेड़ी करी मते आ परीक्ष वचन शुणी सर्वतपोवन्ते आउ एक कुआरे कहती मुख चुहा चुही श्री महाराजा छामुरे के पारिब कही काहाकू किसुआ सही काव्य खंडे खंडे केहू बाबा पढ़ी वेद तीन कांडे केही बाबा पढ़ी मंत्र भाग जाक के महासभारे केहू हेब पौराणिक। राजा जो कृष्ण भगवान चरित्रामृत कथा कहउछंती कृष्ण मूर्ति भगवान केवल नाम संकीर्तन जी बाबाजी माने सब परस्पर भितरे अनानी हेले कहले ये परीक्षित राजा धार्मिक राजा ये जो पचारुछंती कृष्ण पुराण शुणिबे किए पुराण संपूर्ण पुराण किए जानी किए कुदरु बेदरु खंडे पढ़ी किए पुराण रु खंडे पढ़ी किए केउ शास्त्र अध्ययन करिछि तेणु ये परीक्षित राजा को किए बा सर्वपुराण कहब विष्णुंकर संपूर्ण चरित किए कहब भगवान अनंतंकर अनंत नामे अंत नहीं अणअक्षरे जार देई से भगवान चरित को ये महाभाग राजा निकट रे संपूर्ण पुराण प्रभु विषय रे किए बा कहि परिबो समस्ते परस्पर मुह को अनानी हेले किए कहब प्रभु विषय रे। तेणु आओ वशिष्ठ बोलती शुण आहे कुरु राणे ए रूपे ऋषि विचार कले जणे जणे आ केवल श्री हरि नाम संसार को मूल आउ जेते कथा मान सबु ही विफल पुत्र दारा दास दासी धन घर द्वार लोभरे पड़ीण प्राणी आ बोले मोर मोर धन जन संपद जे जेते अर्जित आए गलार बेड़कू एथु निये बिनाए मंचे जन्म हेला मात्रे मु दास लागई हरि नाम न धरिण व्यर्थे दिन जाई। भाई बोल बंधु बोल संपदर साथी जीव बोला बेले एका गोविंद सारथी मो पुओ मो झियो मो भाई मो घर मो धन मो जमी मो बाड़ी मोर 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 सब आम जेते मोर मोर कहूचे ये सब क्षण स्थायी क्षण भंगुर केवल जीव गला बेले एका गोविंद सारथी बाबाजी माने कहले जीवन गला बेले एका एकुटिया होचंदी गोविंद सारथी से हरि नाम महिमा मंत अटई कोटि गोदाम ग्रहण काले जेबे देई कल्प स्नान गंगा जल कले मेरु गिरिर समान स्वर्ण दान देले 12 व्रत गंगार आदि तीर्थ करी तिलार्धे नुहे गोविंद कीर्तन कुशरी कले हरि नाम महिमा को कोटि कोटि गोदाम गहना दान देले हबनी अहित जल समान गंगा जल रे अहित थर जल स्नान कले हरि नाम को समान हब ना 12 व्रत गंगार आदि तीर्थ कले 12 व्रत करिकी गंगा आदि गया तीर्थ भ्रमण कले
तिलार्धे नुहे गोविंद कीर्तन को सरी भगवान नामामृत को गोविंद कीर्तन को समान नुह मुटिके पूर्व जहाँ आपण मान को कहूली तू एबे ही वचन हेतु रखी घेन सुख मुनि पादे से भी शुण तू पुराण एकुटिया हरिनामामृत को जदि तुमको किए शुणेब हे राजा परीक्षित तमे सुख मुनिंकर पाद तले शरण निय से एकमात्र तुमको जी हरिनामामृत पुराण शुणई पारिबे कले अटंती से सर्व शास्त्रे बेता ब्रह्म देहि राजा बेता ब्रह्म देहि निर्गुणवंत पुरुष निर्माया निमोहि एबे निर्माया निर्मोहि शुकमणि होचंदी निर्माया ब्रह्मवेता तेणु हे राजा मोहमाया शुकमणि को ग्रास करी नहीं तेणु तमे तांकरी मुखरु हरि पुराण को श्रवण कर तांकरी पाद तले तुमे शरण नियो हे मोर पूज्य पाद विदग्ध श्रोता मंडली आगामी अध्याय रे आमे पुणी ये परीक्षितंकर हरिनामर श्रवण कीर्तन कथा को श्रवण करिबा मुझे विदाय नेउची ओम शांति शांति शांति।